Selamat pagi keluarga Jakarta Live. Mari kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita yang hidup. Sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah kumpulkan kami untuk melayani-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, dan juga jemaat yang di rumah Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus untuk bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus, hadirat Roh Kudus yang akan memenuhi hati kami, yang akan memimpin kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Kau yang berkati kami semua Tuhan Yesus, Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. All things have passed away, your love has stayed the same. That we told them are breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest night. For all that you've done, we will put out our love. This will be our anthem song. Say, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Hopeless have found their home. The orphans now have a home. All that was lost have found a place in you. You leave our weary hand. You make us strong. Stay you to this rags and made us beautiful. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus,
Jesus, we love you. Oh, oh, how we love you. You are the one now our hearts adore. Say, Jesus, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Say, Jesus, Jesus, we love you. Yeah. Oh, how we love you. You are the one hearts adore. Na 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 na. Oh, how we love you. Sha na 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 na. Oh, how we love you. You are everything to me. You are everything I need. You are everything to me. Jesus. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in no place. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. Oh, yeah. Oh, no place, no place, no place.
soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Ah, yeah. See. Spirit, lead me when my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith may be a bit stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without border, and we walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without border, and we walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap pokok-pokok doa yang sudah kami bersama-sama doakan Tuhan. We are grateful, Lord, for all of the prayers that we have lifted up to you. Dan kami percaya Engkau akan menjawab lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. And we believe that you will answer beyond our prayers, Lord. Kami terus minta akan anugerah kekuatan-Mu, kami terus berdoa sepanjang waktu untuk hari-hari ke depan Tuhan. May your blessings keep pouring down over us in the following days, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, kita akan sama-sama siapkan hati kita, mempersiapkan untuk menerima perjamuan kudus. And now we are going to prepare our hearts to commence the Holy Communion. Sebelumnya saya akan bacakan satu firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 15. Before we start, I am going to read a verse from 2 Corinthians 5 verse 15. Saya bacakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Ya, kita percaya ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeah, when we believe and receive Jesus as our Lord and Savior, hidup kita sudah diselamatkan. our lives are saved. Dan dikatakan firman bahwa kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, And the Bible tells us that we are no longer living for ourselves, tapi kita hidup untuk Tuhan Yesus. but we live for Jesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa perbuatlah untuk perjamuan kudus setiap kali engkau mengingat aku. And Jesus says to commence the Holy Communion every time we remember him and his works. Ya, di Jakarta Live setiap minggu kita melakukan perjamuan kudus In Jakarta Life, we commence the Holy Communion every week supaya ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus, so that we may remember about Jesus, bahwa kita sudah diselamatkan that we are saved, dan hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. and our lives have fully become Jesus. Mari kita angkat roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus. So let us lift up this bread as the symbol of Jesus, Mari kita berdoa. and let us pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang sudah terpecah buat kami, Tuhan. Jesus, we are grateful for your body that had been broken down for us. Ini menjadi simbol bahwa kami menjadi satu dengan Engkau, Tuhan Yesus. This is the symbol that we are now one with you. Hidup kami bukan menjadi milik kami sendiri, Our lives are not for ourselves anymore, tapi sepenuhnya menjadi milik-Mu, Tuhan Yesus. but it is now fully yours, Jesus. Dalam nama Yesus, dengan iman kami makan roti ini sebagai simbol dari tubuh-Mu. In the name of Jesus, we will eat this bread as the symbol of your body. Dalam nama Yesus, mari kita makan. In the name of Jesus, let us eat. Dan mari kita angkat jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. And then let us lift up this cup as the symbol of the blood of Jesus. Mari kita sama-sama berdoa. Let us all pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat darah-Mu yang sudah tercurah buat kami, Tuhan. Lord, we are grateful for your blood that has been shed for us. Darah perjanjian yang sudah menebus setiap dosa kami dan menyelamatkan akan kehidupan kami, Tuhan. The blood of the covenant that has forgiven our sins and has saved our lives, Lord. Kami bersama-sama, kami nanti akan masuk di dalam kekekalan bersama Engkau, Tuhan. We long for entering into the life of eternity with you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Dengan iman kami minum jus ini sebagai simbol dari kuasa darah-Mu, Tuhan. With faith, we will drink this juice as a symbol of your blood. Dalam nama Yesus, mari kita minum. In the name of Jesus, let us drink. Dan kita percaya bahwa
kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. And we believe that the power of the blood of Jesus can heal each and every one of our sicknesses. Saat ini kita akan sama-sama berdoa buat setiap saudara atau kerabat saudara yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, kita akan sama-sama berdoa. We will now pray together for any one of you, brothers and sisters, or your relatives who are not feeling well. Ya, kita percaya akan ada mujizat hari ini. And we believe that there will be miracles today. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Jesus, we are forever grateful for the salvation that you have given us. Saat ini kami berdoa buat setiap kami atau keluarga kami yang sedang sakit atau sedang lemah, Tuhan. And now we are praying for those who are sick today, Lord. Kami berdoa ada mujizat kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. We pray that there will be healing today in the name of Jesus. Kami percaya setiap yang lemah akan berkata aku kuat, yang sakit akan berkata aku sembuh, Tuhan. We believe that the weak will say, I am strong, that the ill will say that I am well. Kami juga berdoa biar damai sejahtera, sukacita yang daripadamu boleh melimpah buat setiap kami, Tuhan. And we pray for your peace and for your love, Lord, to pour down over us. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya ada kesembuhan terjadi hari ini. We believe that healing will happen today, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, kita juga akan sama-sama akan berdoa untuk perpuluhan dan persembahan. And now we are going to pray for the tithes and offerings. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. We believe that God's providence is never ending in our lives. Ya, buat saudara yang digerakkan untuk memberikan perpuluhan atau persembahan, saudara bisa berikan melalui transfer, melalui rekening yang ada. If you, brothers and sisters, are moved to give out your tithes and offerings, you may send it via a bank transfer from the details provided. Ya, kita akan berdoa. And now we are going to pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu, setiap pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Lord, we are grateful for your providence and for your protection in our lives. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia atas setiap umat-Mu, Tuhan. We believe that you are a faithful God to your people. Ya, kami memberikan setiap perpuluhan kami, persembahan kami dengan sukacita, Tuhan. And now we are giving our tithes and offerings with joy. Dan biarlah itu dipakai untuk memperluas akan kerajaan-Mu, Tuhan. May it be used for the glory of your kingdom, Lord. Kau yang memberkati setiap yang memberi dan juga yang mengelolanya, Tuhan. You are the one who's going to bless the people who give and the people who manage these tithes Dalam and nama offerings. Yesus kami berdoa, Tuhan. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, selamat datang buat setiap saudara yang mengikuti akan ibadah online di Gereja Jakarta Live pagi hari ini. Welcome, brothers and sisters, for you who joined today's worship service. Ya, kami sangat diberkati dengan setiap kehadiran Anda dan kami percaya, berharap saudara juga diberkati hari ini. Amin. We are grateful by your presence and we pray that you may all be blessed today. Amen. Ya, nanti sebentar lagi kita akan melihat beberapa pengumuman yang ada. Soon we are going to take a look at a few announcements. Ya, tapi saya akan sampaikan juga beberapa pengumuman penting yang ada di dalam gereja ini. But I am also going to share some important news about the church. Ya, beberapa hari ini, ya kemarin juga kita bersama-sama di dalam live group ya, di dalam live group dan juga semua jemaat kita ada fellowship dengan Pastor Bram dan Dayan juga tim Melbourne Live ya. And so from a few days ago, the congregation of Jakarta Live had a fellowship, a meeting with the congregation over at Melbourne Life Christian Church. Ya, dan juga beberapa departemen di dalam gereja ini juga ada di dalam pertemuan meeting dengan Bram, Dayan, dan tim Melbourne Live ya.
the other teams and departments in the church are also having this fellowship meeting with Bram, Diane, and all of the members of Melbourne Life. Ya, itu sangat luar biasa. It was amazing. Dan juga beberapa hari ke depan kita masih akan bersama-sama dengan Bram dan Diane, ya. And for the next few days, we are also still going to be with Bram and Diane in this meeting, Ya, khususnya untuk tim leader di dalam gereja ini, ya. especially for the core leaders in the church. Tapi yang tidak kalah luar biasanya adalah minggu depan kita akan dilayani oleh senior pastor kita, Pastor Bram Manusama. And also what's more amazing is that we are going to be served next week by our pastor, Bram Manusama. Ya, kita percaya akan ada firman yang luar biasa yang akan dibagikan buat setiap kita. We believe that there are going to be amazing words of the Lord that is going to be shared next week. Jadi kami mendorong untuk minggu depan jangan sampai dilewatkan, ya. So we encourage you to not miss this service. Ya, pasang apapun yang mengingatkan saudara untuk minggu depan. Amin. Put on any type of markers that will help you remember. Amen. Baik, itu beberapa pengumuman, kita juga akan melihat pengumuman yang lainnya. So those are the announcements, and now we are going to take a look at other announcements. Hear my cry, oh God, and to my prayer attend. From the corners of the land, a cry to thee I'll send. And when I'm overwhelmed, and when I'm overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Let me dwell in your house always. For you have been for me a refuge by your bow, and from my enemy. Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. And now we are going to pray to prepare ourselves to receive the words of the Lord. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini, Tuhan. Lord, we come to you. Kami minta akan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, Tuhan. Today we ask for your Holy Spirit to anoint each and every one of us, Lord. Mengurapi akan hati, telinga, pikiran kami, Tuhan. To anoint our hearts, our ears, and our minds. Supaya kami boleh mendengar, menerima firman-Mu dengan baik, Tuhan. So that we may listen and understand your words. Biar ini boleh, firman-Mu ini tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, Tuhan. May these words be planted and grow and bear fruit in each and every one of our hearts, Dan Lord. juga biar firman-Mu ini mengubahkan akan kehidupan kami, Tuhan. And may these words of yours change our lives. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu, Tuhan. In the name of Jesus, we are ready to receive your words. Amin. Amen. Baik, mari kita sama-sama baca akan firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. And now we are going to read the words of the Lord from Psalms 84, verse 1 until 12.
Ya, untuk bahasa Inggris itu akan ditampilkan di layar ya. For the English, it will appear on the screen. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Untuk firman ini diberi judul Rindu kepada Kediaman Allah ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Ayat kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ayat 10, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di dalam kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Itu firman Tuhan ya. Those are the words of the Lord. Ya, beberapa kalimat ini dipakai untuk membuat sebuah lagu ya, lagu penyembahan, lagu pujian ya. Some of the sentences in these verses are used as lyrics for a praise song or a worship song. Dan itu menjadi pujian, menjadi lagu penyembahan yang sangat memberkati setiap kita. And it became a worship song that blesses each and every one of us. Ya, jadi Mazmur ini menceritakan tentang ini ya, Bani Korah ya. So the verses here in Psalms tells a story about the sons of Korah. Ya, jadi sedikit untuk pengetahuan informasi kita bahwa Bani Korah adalah kelompok orang yang dianggap tertolak ya, karena mereka pernah memberontak kepada Musa dan Harun ya pada waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir ya. So a little bit of context about the sons of Korah. They are the outcasts because they rebel against Aaron and Moses when they are trying to get out from Egypt. Ya, mungkin mereka dianggap orang-orang yang pernah gagal ya. Maybe they are considered as failures. Mereka gagal untuk mentaati akan pemimpin yang Tuhan urapi saat itu, yaitu Musa dan Harun ya. They failed to obey the authority that was anointed by God, being Aaron and Moses. Bahkan pada waktu itu Tuhan memusnahkan beberapa orang dari suku ini ya, suku Korah ini ya. And even at that time, God destroyed some of the people in the sons of Korah. Ya, tapi ketika kita membacakan firman tadi, kita melihat bahwa Bani Korah itu berusaha bangkit kembali ya. But when we read at these verses, we see that the sons of Korah are trying to get back up again. Mereka orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan mereka. They are people who doesn't give in to their circumstances. Ya, jadi kalau kita melihat tadi ayat 1, ada beberapa hal yang bisa kita belajar dari Bani Korah ini ya. There are few things that we can learn from the sons of Korah. Ya, paling tidak ada 2 hal ya. At least there are 2 things that we can learn about them. Yang pertama di ayat 1 sampai 4 ya, yang kita baca tadi. The first one is from verses 1 until 4, the one that we've read earlier. Ya, dikatakan bahwa Bani Korah adalah orang-orang yang rindu ya dengan kuat akan Tuhan. It says that the sons of Korah were people who are desperate for the Lord.
tapi mereka mengatakan bahwa mereka hanya merindukan pelataran-pelataran bait Tuhan ya. But they said that they long for his dwelling place. Kenapa mereka tidak menginginkan masuk ke ruang Maha Kudus? Why didn't they ask to enter, the permission to enter the Lord's courts? Ya. Menurut saya mereka mungkin merasa tidak layak ya untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Well, I think that they feel like they are not worthy to enter the Lord's courts. Mereka merasa tidak berhak untuk masuk ke sana ya. They feel like they are not good enough to enter the Lord's court. Karena mereka pernah memberontak kepada Musa, yaitu pemimpin yang Tuhan urapi ya. Because they once rebelled against Moses, the anointed leader. Berarti itu seperti melawan Tuhan sendiri ya. That means it's as if they were rebelling against God himself. Dan mereka seperti orang yang tahu diri akan keadaannya ya. And they are self-aware in a way about what they did. Ya meskipun mereka punya kerinduan yang sangat kuat dengan Tuhan, tapi mereka merasa cukup untuk Tuhan izinkan kami masuk ke dalam pelataran bait-Mu ya. Despite their strong desire for the Lord, they are still satisfied with being in his dwelling place. Tapi Tuhan melihat akan kesungguhan hati mereka ya. But the Lord sees their earnesty from their hearts. Ya ketika mereka mempunyai kerinduan yang sangat kuat ya, maka Tuhan yang datang menghampiri setiap mereka. Because their longing is very strong, the Lord comes to them. Ya sama dengan setiap kita ya. It's the same with each and every one of us. Saya percaya kalau setiap kita punya kerinduan yang kuat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa menahan kita. I feel that if we have a strong desire to enter into the Lord's presence, there is nothing that can stop us. Bahkan Tuhan sendiri yang malah akan menghampiri setiap kita. In fact, the Lord himself is going to be the one who comes to us. Tuhan yang akan memperlihatkan dirinya untuk setiap kita. He is going to show himself to us. Ya sama dengan beberapa minggu lalu ya, bahwa saya bacakan di ayat di Matius ya, bahwa dikatakan bahwa Bapa itu di tempat yang tersembunyi ya. It is like the verses that I've read from last week, that the Lord shows himself in hidden places. Dan dia rindu setiap kita mempunyai keinginan yang kuat untuk masuk ke dalam hadiratnya. And he longs for us to enter into his presence. Ya, tapi seringkali kita menyerah ya. But oftentimes we give up. Kita merasa tidak bisa untuk merasakan hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. We feel incapable of entering into God's presence. Kita merasa gagal, kita menyerah ya. We feel like we're failures and we gave up. Kita perlu belajar dari anak-anak Korah ini ya, Bani Korah ini. We need to learn from the sons of Korah. Ya, dan ada satu kutipan yang bagus ya dari Thomas Alva Edison ya. And there is this one eloquent quote from Thomas Alva Edison. Dikatakan bahwa banyak orang yang gagal karena mereka tidak sadar betapa sebenarnya sudah dekat dengan keberhasilan. He said that a lot of people that fail because they do not realize how close they are to success. Ya, sama dengan kehidupan kita ya. It is the same for our lives. Ketika kita mempunyai kerinduan yang kuat masuk ke dalam hadirat Tuhan, tapi kita belum merasakan itu, kemudian kita terburu-buru meninggalkan Tuhan ya. If we have the desire to come into the presence of the Lord, but then he does not come to us and we quickly turn away from him. Ketika kita berdoa mencari Tuhan ya, tapi kita belum bertemu ya muka dengan Tuhan, kita terburu-buru meninggalkan doa itu ya. And
when we haven't seen the Lord face to face in our prayers, we then quickly turn away. Ya, padahal mungkin Tuhan baru akan berbicara kepada kita, tapi kita sudah meninggalkan doa itu terlebih dahulu ya. Maybe the Lord is willing to see us at that moment, but we are quick to go back and turn away. Ya, itu yang pertama yang kita bisa pelajari bahwa kita perlu mempunyai kerinduan yang kuat akan hadirat Tuhan ya. So that is the first point that we can learn, is that we need to have the strong desire to come into the Lord's presence. Ya, dan yang kedua yang kita bisa belajar di ayat kelima, And the second point that we can learn from the 5th verse, dikatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah ya. it says, "Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage." Dan dilanjutkan di ayat 6 ini juga luar biasa, apabila melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat ya. And also it continues to verse 6, "As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools." Ya, yang kedua kita perlu menaruh kekuatan kita kepada Tuhan. The second point is that we need to put our strength in God. Ya, seringkali kita frustrasi menghadapi akan kehidupan dunia ini ya. We are often frustrated in facing the problems of the world. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi ya. We see everything occurring. Juga mungkin hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita, keluarga kita ya. Along with the things in ourselves and our families. Tapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan ya. But he says, blessed are those whose strength is in God. Maka ketika kita melewati waktu-waktu yang sulit, tempat-tempat yang sulit, maka Tuhan akan membuat itu menjadi berbeda ya. So if we go through these difficult places, these difficult times, the Lord will make it different. Bahkan Tuhan akan mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air ya. God will even turn the valley of Baca into a place of pools and springs. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya buat setiap umat-Nya yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Amin. And God pours out His blessings to those who puts their strength in Him. Amen. Itu artinya segala sesuatu yang tidak baik akan Tuhan ubahkan menjadi hal yang baik dan luar biasa. Amin. That means God will turn anything that is bad into things that are good. Amen. Jadi saya percaya ketika setiap kita mau menaruh kekuatannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. So I believe that if we put our strength in the Lord, He will go and change how we look at things or change our lives. Ya, ketika pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kekuatannya. Amin. When we put our faith in Him, the Lord will show His power. Amen. Ya, dan ayat 7 ini luar biasa juga buat kita. Dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion, ya. And there is something that's more amazing in verse 7. It says, "They go from strength to strength till each appears before God in Zion." Ya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi akan kehidupan ini, ya. God will give us strength to face our lives. Mungkin banyak hal yang kita alami, keadaan sulit yang datang kepada kita, tapi percayalah Tuhan memberikan kekuatan yang lebih untuk kita. Amin. Maybe we are facing difficult times. There are a lot of burdens placed in our minds, but we believe that the Lord can help us. Amen. Tapi kita perlu menaruh kekuatan kita kepada Tuhan.
But to do that, we need to place our strength and trust in Him. Kita perlu lebih banyak dalam doa-doa kita. We need to pray more. Kita perlu melatih akan kehidupan doa kita. Kita perlu melatih akan manusia roh kita. We need to develop our praying habits. We need to develop ourselves. Ya, ketika mempersiapkan akan firman ini ya, ini pun berbicara ke dalam hati saya ya, ke dalam roh saya ya. Even as I prepared the sermon, this set of verses speaks to me, to my heart. Ya, ayo kamu juga harus mulai lebih lagi bangun akan kehidupan doamu, bangun akan manusia rohmu. Come on, you need to go and build on your prayers. Come on, you need to build on your spirit. Ya, dan itu luar biasa ya. Ketika beberapa kali saya juga kami di core leader juga meeting dengan Bram dan Dayan juga, mereka katakan, ayo lebih lagi berdoa, ayo lebih lagi bangun manusia roh. It's also mentioned in the leaders meeting. Our senior pastor said, come on, build your prayers. Come on, build on your spirit. Ini waktu-waktu yang tidak mudah, tapi ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan atas segala sesuatunya. Amin. These may not be simple times. It is difficult, but if we enter God's presence, we will see His plans for our lives. Amen. Ya, dan yang terakhir yang kita bisa belajar adalah sekali lagi kita perlu untuk lebih banyak lagi berdoa. And the last thing that we can learn from today is that we need to pray more and more. Kita menjadikan Tuhan adalah perlindungan kita, pengharapan kita, dan kekuatan kita. We need to make God our strength and our protection and our providence giver. Ya, kita baca di ayat 10 dan 11 ya. We are going to read from verse 10 until 11. Dikatakan bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik ya. Dan ayat 11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela ya. It says in these verses that better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk as blameless. Ya, jadi sekali lagi selalu berikan waktu untuk hadirat Tuhan ya. So once more, I encourage you to spare some time to pray to God. Berikan waktu untuk kita sama-sama berdoa ya. Give time to pray together. Kita bisa kapanpun kita bisa berdoa, Tuhan selalu menunggu setiap kita ya. We can pray at any time. The Lord can wait for us. Mungkin di sela-sela kita bekerja atau kita punya waktu yang luang ya. Maybe we have some time between work, or maybe we have some spare time. Atau ketika kita sekolah, kapanpun kita belajar, kita bisa punya waktu untuk berdoa ya. Or maybe when we're at work or when we're studying, there is always time to pray. Dan rindukan selalu akan hadirat Tuhan. Amin. And always long for God's presence. Amen. Ya, dan ayat yang 11 tadi itu luar biasa ya. Dikatakan bahwa Tuhan adalah matahari dan perisai ya. And verse 11 is amazing. It says, for the Lord God is a sun and shield. Ya, di zaman dahulu orang sangat bergantung dengan matahari ya. In the past, people rely on the sun Karena cahaya sangat terbatas ya di zaman dahulu ya. because
in those days or era, light was very limited. Ketika malam itu pasti segala kegiatan sangat sulit dilakukan ya. At nighttime, any types of activities is hard to do. Tapi kalau Tuhan yang menjadi matahari kita, maka tidak akan ada yang gelap di dalam kehidupan kita. Amin. But when God is our sun, there will be nothing that is dark in our Dan lives. Tuhan adalah perisai kita, itu berarti adalah Tuhan perlindungan kita. And God is also our shield. That means that He is our protection. Jadi sekali lagi saya mendorong taruh kekuatan kita kepada Tuhan. So I encourage you once more to place your strength in Taruh God. perlindungan kita kepada Tuhan. Put your protection in God. Taruh akan pengharapan kita kepada Tuhan. Put your faith in God. Mungkin di masa lalu kita pernah gagal ya, Maybe in the past we failed before. di dalam kehidupan kita ataupun di dalam kehidupan rohani kita ya. In our lives or maybe in our spiritual lives. Tapi mari kita sama-sama bangkit dari kegagalan yang pernah terjadi itu. But let us rise up from that failure. Mari kita datang kepada Tuhan. Let us come to the Lord. Dia Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. He is the one that gives us strength. Maka kita akan semakin lama semakin kuat. And therefore, we can get stronger Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. because He is the one who gives us power. Amen. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Lord, we are grateful for your words today. Kami belajar dari anak-anak Korah atau Bani Korah Tuhan. We have learned from the sons of Korah. Di masa lalu mereka pernah gagal Tuhan. In the past, they failed. Mereka melawan Engkau Tuhan. They've rebelled against you. Mereka melawan pemimpin yang Kau urapi Tuhan. They've rebelled against your anointed leaders. Tapi mereka bangkit, mereka datang kepadamu Tuhan. But they rise up once more and comes to you. Mereka merindukan akan hadirat-Mu Tuhan. They long for your presence. Dan Engkau memberikan kekuatan buat mereka. And you gave them power. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. And now we come to you, Lord, Kami berdoa saat ini Tuhan. and we pray Biar Engkau yang memberikan pemulihan buat setiap umat-Mu Tuhan. that may you give healing to each and every one of your people. Kau memberikan kekuatan-Mu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. May you give your power unto your children, Lord. Kau yang memberikan kelegaan buat setiap umat-Mu Tuhan. May you give peace to your people, Untuk setiap anak-anak-Mu. for each and every one of your children, Untuk setiap kami Tuhan. for us, Lord. Biar kami boleh menaruh kekuatan kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. May we put our faith in you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar anugerah-Mu, kekuatan-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. May your power and your providence make us capable, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let us receive the Lord's blessings. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Lord, I pray for each and every one of your people. Biar penyertaan-Mu selalu menyertai Tuhan. May your guidance be upon us. Kau yang memberkati setiap keluarga, setiap hubungan, setiap pekerjaan, setiap sekolah Tuhan. May you bless our families, our jobs, and our education, Juga setiap pelayanan Tuhan. and every service, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Kau Lord. yang memberikan kesehatan yang terbaik dari anak-anak sampai yang paling dewasa Tuhan. You are the one who gives us the best health from the youngest to the eldest, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kasih-Mu Bapa, May your love, anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, your amazing blessings, dan persekutuan-Mu Roh Kudus menyertai setiap kami. and the fellowship with the Holy Spirit blesses us each and every one. Dalam nama Yesus kami berdoa. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, ya, ibadah hari ini sudah selesai. And now our service is finished. Ya, terus berdoa sepanjang waktu ini. Please keep praying throughout these times Juga jaga kesehatan yang baik. and take care of your health.
Ya, kita akan bertemu lagi minggu depan dilayani senior pastor kita, Bram Manusama. And let us meet each other next week, being served by the senior pastor, Brahmanusama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.